भगवान बड़ा नाम ही गए थे केते केते पापी तोरी नहीं छन ई ना के चोपी करी ना बुझलु के तेले कहू छे केते केते पापी तोरी जाई छनी ना के धरी तार ना गाऊ थिले भबु हे जीबू दुनिया हो जे तुई दुनिया आज ही ओछु तो कल के नेनो নাই ন बासी फिर के आस नेनो নাই ন कृष्णर शब्दर अर्थ केंडा हो दादा सप्त रजतम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कृष्ण शब्दर अर्थ एटा मुए पचरे जे काना और तमे बुझू जे काना कृष्ण शब्दर अर्थटा केंडा मुए जेंडा कहली रज आजुगम र होजे अग्नि बीजस्य अकारे सूर्य बीजस्य अकारे चंद्र बीजस्य शांता क्रू एवं स्नोरे काना होछि কানা আছে केंटा बतो तो बाती भा भा बोली कर बिरो के पजरा लान कहिनला हैं तेले कहे छाननपुर हां हां गोपाल यादव छाननपुर हां बेस हेतेले कहे बाबू हां ई जीवनटा होजे केते बेला दुख और केते बेला सुख सुख केते बेला हस हस और केते बेला लुह लुह हेतेले काम बोलछे मन का बोलछे ए पिले ओ ए बेले लुह एठी জাগা বদলা এটা ভাগ আছে তোমার বাগে নহেছে তুমি পেলে হাতে না দিও হে পেলে তুমকু না দি रुपया बुद्धि देख अरे हमें पैसा केनो भाग कर मुझे तू जान लगा मरी जीवा না बिल्कुल तू तो दादा कहती चिन्हा दे जोगिनी फिर आबू जान पछा না 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 पछा जन फिर आबू चिन्हा दे जोगिनी डब्ल्यू নাই कुमार देरी फिर आबू चिन्हा दे जोगिनी নাই तू जे देख के साइकिल और सीट खुली निकला ना फिर भी हो तुझे বেলে বেলে লুহ এঠি জাগা বদলায়ে ওঠ তলে লুচি থিবা হস ধোই নিয়ে এথি জীবনর মান চুক্তি হে বিনা কারণ রে হুয়ে যুক্তি কিয়ে জানে কেতে বেলে দৈব তবরে সজা আকি অবুঝাকু লোহ বুঝা আকি অবুঝাকু লুহ বুঝা আখি বুঝাকো লোহ বুঝা আখি বুঝাকো বেলে বেলে এঠি জাগা বদলা
এটা বের কাহাকে নেবে আমার অভিশা আমার লরুম হ্যাঁ হ্যাঁ ভগবান আমকো 500 টঙ্কা লেখা দেইছন হ্যাঁ ভগবান ভগবান তামকো 500 কোটি টঙ্কা প্রদান করি থাকতে বলান তুমি সাগরে কবার হরি বল और एक बार হরি বল आखी बुझा तू लुहा बुझा आखी बुझा तू लुहा बुझा आखी बुझा लुहा बुझा आखी बुझा तू लुहा बुझा এ বাবু টঙ্কা পয়সা বড় জিনিস নহে সে এ পিলা মনু অকার কলে চলবার রে মহাপুরু অকার মাপুরু অকার না করুবার কথা হ্যাঁ কেনতা শরম লাগুছে হ্যাঁ তোর সাঙ্গর পরে আর গছখুন নানো পয়সা কেন ভাগ করমু যে তুই চিন্তা করুছু বলে তোর আর বড় মুরুখ কি হচ্ছে কা কহ হ্যাঁ পয়সা আমকু দেইছে এটা 5 টাকা মালা করে করে জিতমু মিল্লু কর দিকে তোর জানবার কানা আছে রে হসিনে টিকে হসিনে হসিনে হ্যাঁ হসিনে রে আটিকে হস হস বধ তোর জেন দরিয়া লোক হে হিসাবে রহ এ পিলে ও টঙ্কা এটা ভাগ করমু কি নেমু যে কই নকে বধ তুই তো আমার আজ্ঞা আমার হলে গুরুতুল্য লোগন আমি তাঙ্কু কানা আশীর্বাদ দেমা তাকর আশীর্বাদ আমার মূল উপরে থই আমার কলার উন্নতি হব লাঙ্গ মে সাগরে কবা হরি বল টঙ্কা পয়সা आखी बुझा कु लुहा बुझा 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 आखी बुझा तू 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 लुहा बुझा বাবু আমার দীপক পিসি হ্যাঁ হ্যাঁ আমার কোলারে মুগ্ধ হয়ে ভারতীয় মুদ্রা প্রদান করেছেন হ্যাঁ ভগবান তাঙ্কু এবং তাঙ্কর সন্তান এবং তাঙ্কর পরিবার হ্যাঁ মঙ্গল কামনা করে থাকতে বলান আমি সাগরে কবার হরি বল সব পরিবার কুশরে মঙ্গলের রখি থাকতে বলান আমি সাগরে কবার হরি বল আউরে কবার হরি বল এ পিলা হ্যাঁ রামচরিতরে যেতে কথাটা পড়িছে হ্যাঁ যে উপেন্দ্র ভঞ্জ কবি হ্যাঁ যে বৈদেহীশ বিলাসরে পদে লিখলে হ্যাঁ যে রাম লক্ষ্মণ এবং সীতা যেতেবেলে 14 বর্ষ বনবাস যাউছন হ্যাঁ যোগী ঋষি মুনি মানে দেখিকি রাম के बाबूरे হ্যাঁ सही ना पारी হ্যাঁ যে কা বলে কহত কা বলে? বিধাতা ভঙ্গু করন্দা নারী হ্যাঁ বিধাতা ভঙ্গু করন্দা নারী নারী। পর হন্তে কি কোদণ্ডধারী কোনন্দাধারী আমি যোগী ঋষি মুনি মানে হ্যাঁ जो তুমি ভগবান हमको नारी को नेते बोले হ্যাঁ हैं হ্যাঁ राम के बर रूपे देते बोले भले था बोलছি হ্যাঁ हाँ हाँ जे राम काना कोले से